22 तारखेक फेब्रुवारीच्या रातचे 11 कोण तरी येऊन एकटो त्याचं नाव कितें रे कोण इम्तियाज म्हणून त्याने येऊन हांगा कंप्लेन फायल केली आमचे म्हज्या नांवान अशरफ पांड्यालाच्या नांवान असलमाच्या आनी जावीद नांवाच्या नांवान तेणें हांगा कंप्लेन फायल केली आनी प्रेस घेतलो दिसता तेज्या पयलीं तुमकां सांगपाचें गजाल की जेन्ना 22 तारखेक आमी मस्जिदाक गेल्ले मस्जिदान जेन्ना भायर सरले ते आमचे अंजुमन इस्लाम मुस्लिमांचे जी ऑफिस आसा त्या ऑफिसान आमी चावी केल्ली आनी ती चावी म्हणटा ते हायकोर्टान डिपोज केल्ली तो चावी म्हणटा ती थंय नाशिल्ले दुसरेच चावी आशिल्ले आमी 100 नंबरार डायल केले डायल करतकीर पुलीस आयले थंय पुलीस आयतकीर तेणे पंचनामे फोटो बिटो मारून पुलीस घेवन गेलो आमी ते पळोवन रातचे येवन आमची कंप्लेन केली तो इम्तियाज म्हणटा तो आपूण म्हणटा अंजुमनाचो प्रेसिडेंट म्हणटा ताका अंजुमनाची ABCD खबर ना तो खंय तरी म्हाका दिसता हज कमिटीक तो काम आहा पेरोलाचेर तो काम आहा दिसता म्हाका 3 म्हयन्या पयलीं आमी हो आमचो हेडमास्टराक सस्पेंड केल्लो आनी सस्पेंड करतकीर तेणे एक कॉन्स्पिरसी केली आनी एक भोकस कमिटी व इम्तियाजाच्या नांवान कंप्लेन फायल केली रेजिस्टरान आपूण फाउंडर मेंबर म्हणून त्या मनशाक खबर ना हे अंजुमन संस्था जे आसा हे 50 वर्सां जाली ह्या संस्थ्याक फाउंडर मेंबर आनी ऑर्डिनरी मेंबर आनी लायफ मेंबर म्हणटा ते ताका खबर ना आनी आपूण क्लेम करता फाउंडर मेंबर ह्या अंजुमनाक आमचे ज्येष्ठ मनीस जे लायक मायंडेड आमचे मडगांवचे जाणटे मनीस 1976 ह्या संस्था स्थापन जाल्ली आनी हो म्हाका 5-6 वर्सां पयलीं मेंबर जाला आनी आपूण फाउंडर मेंबर म्हणटा हेका अंजुमनाची ABCD खबर ना हेका एकटो आपल्या सेफगार्ड करपाक हेडमास्टरान हेका हाडलो आनी एक कंप्लेन फायल केल्ली त्या कंप्लेनीक म्हाका दिसता रेजिस्टराक खंय तरी तेमी फिक्सिंग केलें आनी ते रेजिस्टरान आमचे अगेन्स्ट ऑर्डर दिली की आमी नल अँड वॉइड म्हणून कमिटी आनी आमकां 10 दिसान तांकां पोजिशन दिवची म्हणून रेजिस्टरान ऑर्डर दिली आमी ते चॅलेंज हायकोर्ट ऑनरेबल हायकोर्टान केले हायकोर्टान तुरंत आमकां स्टे दिली आनी ऑर्डर दिली की स्टेटस को तांकां पावर दिवना तेंचे अकाउंट चेंज करपाक दिवना तांकां डॉक्युमेंट दिनाका म्हणला आनी डॉक्युमेंट सगळे जे आसात हायकोर्टान डिपोज करून म्हणून आमकां ऑर्डर दिली आनी आमी ऑनरेबल हायकोर्टान आमचे सगळे डॉक्युमेंट आनी आमचे ऑफिसाचे चावी बी सगळे आमी हायकोर्टान डिपोज केले तरी आसतना हे हायकोर्टाची ऑर्डर आसतनाच आमी त्या मराठीन म्हण आहा चोराचा उठल्या बोंबा म्हणून या चोर नालायक गुनीस या चोरता आमचे कडेन एव्हिडन्स आहा आयज आमी कंप्लेन फायल केला पुलीस स्टेशनार पुलीस स्टेशन फायल केली आमी इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी आमकां CCTVचेर कॅमेराचेर सगळे लोड जाता 21 तारखे 8:30 दोग जाण कटर आनी आमचो स्कुलाचो स्टाफ एक पिवन आनी एक आमचो PT टीचर थंय उबे आसात तो पिवन दुसरो लॉक मारतात हांकां ह्या 3 जाणांन हो उर्फान मुल्ला म्हणटा तो व्हडलो आनी मागीर त्या दोग जाण इम्तियाज आनी कोण तरी ह्या 3 जाणांक ताका एक तांकां सांगून हे लॉक फोडून हे लॉक मारपाक लायिल्ले दुसरे लॉक मारपाक इज वन कंटेम ऑफ कोर्टा कडेन परमिशन घेयनासतना तेमी हे कट केला असले नालायक हे फोटींग मनीस वचून आमचे अगेन्स्ट कंप्लेन दिता की आमी हांगा फोडपा आयला म्हणून आमी ऑलरेडी आयज कंप्लेन रजिस्टर केला PI आनी आमी सगळे एव्हिडन्स तेजे भितर लायिल्ले आसात व्हिडिओ सगळे ह्या पुलिसेक आमचे रिक्वेस्ट आसा की हेजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावची आनी जो मनीस तितून इन्वॉल्व आहा ताका जे प्रोविजन लॉ प्रोविजन आहा ताका अरेस्ट करचे आनी तेजेर FIR फायल रजिस्टर जावची म्हणून
कळ्ळें तुका आनी हे सुद्दां आमच्या हायकोर्टान परमिशन नासतना ह्या लोकांनी केल्ले आसा तेजेर थर इन्क्वायरी जावची आनी हे जे लोक पळय आसात कळ्ळें तुका हे आपूण चोरता आनी दुसऱ्याक चोर म्हणून बोट दाखयता ह्यांका तेंची जागा दाखोवपाची गरज आसा.